sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Runda. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Tao, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. At untak na alas 6:15 o 49 segundos, time check, hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opascor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check, hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Radyo Runda Balita. Gitutukan ang mga panghitabo sa palibot sud sa 24 oras. Kasayuran dinhi sa ato, sa ubang rehiyon, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Inyong babati dinhi sa Radyo Runda Balita. Kasayuran naway kaping kunkulan gikan sa untop nga tinubdan. Inyong kasaligan ug way kidapigan. Ania ang Radyo Runda Balita. Mayong adlaw nga Huwebes, pizza 2 sa buwan sa Hunyo, inyong Hulyo 2. Inyong tigbalita, Amy Bustillo. Ani akining mga nagunang tudling sa ato mga balita, konseho sa dakbayan sa Sugbo, na bahin na may kalabutan sa giproponer nga kausaban sa ruta sa Bus Rapid Transit. Samtang traffic enforcer na banggaan og sakyanan dito o nabagyaan og SUV at tubangan gyud sa Kapitolyo. Samtang shabu, armas, marijuana ang nasakmit sa managlahing buy-bust operation nga gipahigayon sa kapulisan. Sa kauluhan, grupo sa oposisyon misupak sa paggamit sa People Power Monument. Samtang Presidente Marcos miauhag ngadto sa Philippine Air Force nga gikinahanglang loyal silang ngadto sa Constitution. Samtang presidente sa China misaad sa pagpaligon yun sa militar dito sa ilang nasod. Mao kadtong ulohang tudling sa ato mga balita ug karon sa hingpit nga asoy sa ato mga balita ug sa uban pang mga kasayuran. Ang konseho sa dakbayan sa Sugbo nabahin kaayo mahitungod sa umaabot niining multi-million mass transport project kining CBRT. Diin ang mga konsehal perting inita silang panagdebate kung aron sa pag-reject sa plano pag-usab sa ruta sa Cebu Rapid Transit o baka ipabilin ang ilang panagsabot-sabot tali sa mga transport officials. Ang labing dako gyud nga argumento mahitungod ni sa World Bank funded buses kung asa ni mag-una ang Department of Transportation nagtinguha sa pag-usab sa plano pagkonektar ngadto sa SMCD Cebu ug sa Ayala Center Cebu. Hinuon si Vice Mayor Tomas Osmeña nagtinguha nga adto gyud mo pilit sa original nga plano diin mo connect ngadto sa Bulacau, Talamban aron pagserbisyo
sa daghan kay mga pasahero sa mga gagmay income nga mga lugar una. Atol sa regular meeting sa konseho, si Osmeña niya may panghingusog siyang baruganan. Iyahang giusab ang iyang kaugalingong proposal sa paghingon ng dakbayan sa Sugbo, gikinahanglan nga formal nga musalindot sa bag-o gyud nga ruta inay nga muhangyo lang sa nasudnong kagamahanan aron sa pagsalindot niini. Ang original nga version sa iyang proposal mihangyo sa DOTR aron sa pagsalindot yun sa bag-o nga ruta. Si Osmeña milalis nga kining mao nga wording dili gyud kaayo sakto. Yang gipadayag ng local government gikinahanglang mo aprobar sa proyekto alang ini aron mahitabo aron ang formal nga pagsalindot kon rejection gikinahanglan nga adunay gibug-aton. Si Osmeña miingon nga ang kausaban nag-focus kani gawas sa mga katawhan nga mao'y nagkinahanglan hinuon og maayo niini. Atol sa debate, yang gialigar ng SM og Ayala mi-hijack sa mga proyekto batok sa interes sa urban poor. Si Councilor Pastor June Alcover mikalit og pangutana kung adunay specific o kato mga specific niyang pamahayag tangtangon gikan sa official records. Nining paghimo sa maong balita, ang DOTR wa pa makapagawas og statement mahitungod sa proposal ni Osmeña o sa rason nga nagpaluyo sa maong kausaban sa ruta. Ang ika-17 nga sangguniang panglungsod sa Sugbo mikonsiderar sa usa ka local nga ordinansa nga nagpromoter sa responsable nga firearm handling ug safety human sa dunay nangamatay dito sa dakbayan sa Tacloban. Uban ni Vice Governor Glenn Soco sa pagingon nga mga magbabalaod nagtinguha pagpangitag maayong pamaagi sa balaod nga makatabang aron pagpugong sa susamang insidente dito sa Tacloban diin mga bata ang migamit og pusil ug gipamusil ang ilang mga classmates sud sa tulungan. Si Soco nagkanayon nga nagtinguha sa pagdiskuter sa maong butang sa mga miyembro sa Provincial Board aron pagdeterminar kung unsa nga matang sa balaod nun ang himuon aron nga kaprotehian ang mga kabataan. Yang gipaklaro ngang labing bag-ong trahedya miawhag kini alang sa komprehensibo ug maayo nga pagtuon agig tubag niini. Suba pa niya nga usa ka area sa board nga gitinguha mao kining pag-examine sa responsible gun ownership o firearm safety. Midugang nga ang provincial legislators mahimo ning maglatid og ordinansa nga dunay silot aron sa pag-enforsar sa mga balaod nasyonal. Suma pa sa Vice Gobernador ang Provincial Board mo review una sa existing national laws sa mga firearms sa dili pa nila ilhon kung ang unsaon ang provincial ordinance makakomplemento kanila pinaagi sa education o sa local enforcement mechanism. Duha ka lalaki ang nadakpan sa buy-bust operation nga gipahigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 ug Police Station 4 sa Cebu City Police Office sa Barangay Carreta sa Dakbayan sa Sugbo sayo sa buntag kagahapon. Ang operasyon gihimo kini alas 5 pasado sa buntag sa G. Gaizano Street ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ang target sa operasyon giila nga si Peter Paul Cabahog Casas, 28 anyos, usa ka assistant land surveyor, lumulupyo sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan usab ang ihang giingong kauban nga si Francis Paul Sario Agunod, 28 anyos pod, nga usa ka seaman nga lumulupyo sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo. Na-recover sa mga otoridad ang gibana-bana nga 20 ka gramo nga marijuana, cash o adunay standard drug price nga 20,000 pesos. Gikan kang Casas na sakmit ang tulo ka pakete sa cash, usa ka 22 kalibre nga revolver nga adunay mga bala, usa ka itom nga
belt bag nga gigamit isip sudlanan sa illegal nga drugas. Samtang gikan kang agunod na recover ang 5 bus budol money ug usa ka 38 kalibring revolver nga adunay mga bala. Ang duha ka suspetsado nagatubang og kasong paglapas sa Section 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165 ug Republic Act 10591. Ang mga nakumpiska nga ebidensya gisumiter na sa Regional Forensic Unit 7 alang sa laboratory examination. Samtang tulo ka gidudahan nga drug personality ang nadakpan atol sa buy-bust operation nga gihimo sa Cordova Municipal Police Station. Dito ni sa sitio Camolina sa Barangay Poblacion, Cordova. Sa yung buntag kagahapon nasakmit sa mga operatiba ang kapin sa 28 kagramong gidudahan nga shabu nga dunay standard drug price nga 190,000 pesos ug usa ka way lisensya nga 22 kalibring revolver nga dunay 5 ka buhi nga bala. Tungod kay wa muhunong ang SUV, dali nga nanawag og backup. Si Mirano pinaagi sa radyo ngadto sa iyang mga kaubanan nga mga enforcer. Human kini nabagibanggaan sa usa ka SUV taliwa diha sa karsada. Usa ka parking boy nga giilang areal daan ang wa magduha-duha pagbukod ug pagbabag sa maong nga sakyanan aron nga pahibawon ang driver sa nahitabo. Matud ni daan ang ihang kaluoy sa enforcer mao ang naghatag kani og kaisog niadtong panahona. Dali nga gidar sa verano sa usa ka pribadong tambalanan aron matambalan og nasanaangkon ining samad. Sa iyang bahin miangkon ang driver sa MUX nga wa siya makabantay nga duna siya naligsan. Suma paniagikan siya sa lutupan dakbayan sa Toledo ug padung unta sa Kapitolyo aron mag-asikaso sa titulo sa iyang yuta. Hinoon gipasalig sa driver nga iyang abagahon ang tanang gastuhon sa pagpatambal sa maong enforcer. Apan ni dumili siya pagpakuhag hulagway sa media. Si CCTO Chief Raquel Arsem mipadayag nga iyahang gipangita karon si daan aron personal nga makikita nini ug hatagan kini og pasidungog diha sa mga video nga bigkatap sa social media. Ingon sa gituyo ang pagbangga tungod kay diha ramang gyud sa tubangan nagbarug ang enforcer o kini nabanggaan sa maong SUV. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatod o gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Nganong highly recommended magyod ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka importanteng papel sa mga taong adunay type 2 diabetes.
Nagtabang batok sa insulin resistance. Type 2 diabetes ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta niini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinaagi sa vitamin D3 mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdag glucose ngadto sa cells. Ang resulta mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ikaduha, nagpalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas daling makontrolar ang blood sugar ug malikayan ang grabe nga epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 to 5 soft gels kada adlaw, 2 ka soft gels kada human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang 2 to 3 soft gels kada adlaw. Nganong life extension vitamin D3 man yun. Gisuportahan kini og daghanang medical studies ug mga doktor. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable kay tag 12 pesos lang kada soft gel. Certified LE seal aron malikayan ang peke. Asa man gyud mapalit og libre nga check-up. Mapalit kini sa mga butika sa Cebu City ug Cebu Province. Para mas masiguro ang imong kahimsog, adto usab sa among Life Extension Integrated Medical Clinic o Nutraceutical Pharmacy sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Konsolasyon at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative medical practice na naggamit og scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3. Prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo ug mapalit pud kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atutak na alas 6:31 ug 33 segundos. Time check katud kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatud kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang akong anak mao si Yorishin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit.
Farm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Nagproblema ka ba kung asa magpa-imprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms o jackets? Sulbad na kay ania na ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahibo ninyong makontak sa ilang email, universityshirtscebu@gmail.com, Instagram, MLDB.Printing Services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo magkontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. Nagpaminaw gihapon kamo ning istasyon DYKC 675 sa inyong mga radyo, nagasibya sa gikusgon nga 10,000 watts sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters nagpilipinas sa tuntak na alas 6:36. Sa dugang pang mga balita, ang mga senior citizen sa Dakbayan sa Mandaue makadawat nagmastaas nga tinuig nga hinabang pinansyal ug sayo usab nga distribute ni ini human ang konseho sa Dakbayan miaprobar sa ikaduha ug final reading sa ordinansa nga nag-amendar sa cash aid program alang sa mga senior citizens sa Dakbayan. Si Konsehal Carlo Fortuna, chairman sa Committee on Laws and Ordinances, nagkanayon nga ang kwalifikado nga senior citizens makadawat og 11,000 pesos karon tuiga og 12,000 pesos matag tuig na sugod karong sunod tuig. Yang gipadayag nga ang unang 5,000 pesos nga tranche na release na nitong buwan sa Hunyo ubos sa amended ordinance sa mga seniors makadawat sa nahibiling 6,000 pesos karong Nobyembre. Inay sa Disyembre nga mukompleto na sa 11,000 pesos nga hinabang alang karong tuiga. Ang ordinansa usab bi-adjust sa pagpamayad sa schedule sa pagpamayad ni ini ngadto sa duha ka mga tranches. Diha sa mga buwan sa Hunyo ug Nobyembre, mipuli sa milabay nga schedule nga nagalampigit sa pag-apod-apod sa buwan sa Abril ug sa buwan sa Disyembre. Yang gidugang nga ang giaprubahan ordinansa gipaabot nga makaabot dito sa buhatan sa mayor karong sunod semana aron kini kapirmahan. Say gayon nga pirmahan na sa mayor ug ang gikinahanglang publication protocols makompleto na aw mo epekto na ang naasoy nga ordinansa. Total og 49 ka mga nagkalisod nga mga overseas Filipino workers ug ang ilang pamilya ang makadawat og tagnapo ka kilo nga bugas humay ang matag usa atol sa relief operation nga gipahigayon o kung gipahigayon ni atong miaging adlaw dito ni sa Public Employment Service Office
sa Lapu-Lapu City uban ni Mayor Cindy King Chan nga maoy nangu sa maong distribution. Ang PESO manager Kim Francisco nagkanayon nga kasagaran sa napalagpot nga mga trabahante gipapauli na human ang nagapadayon nga conflict didto sa Middle East nakapapugos kanila pagbiya sa ilang trabaho tungod lagi sa kaluwasan. Samtang ang uban na mipauli tungod sa dunay mga problema sa panglawas. Yang ginugang nga ang pamilya o ang mga family members sa apektadong OFWs na ngayo kinig panabanggikan sa PESO. Samtang ang uban mitunol ngadto sa tuwa mga yung panabang sa Overseas Workers Welfare Administration ug sa Department of Migrant Workers sa wa pang maong ahensya mohimo silang listahan sa mga beneficiaryo alang sa relief distribution. Usa sa na-displace nga trabahante nga nagtrabaho isip customer service representative dito sa Cambodia apan mipauli sa Sugbo human nga nahilambigit sa usa ka love scam operation. Samtang padayon sa ilang investigasyon ang Police Regional Office dito sa Silangang, Kabisayan, kon Eastern Visayas. Kalabot sa kidnapping ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog, Leyte nga si James Buhol ug sa iyang anak nga si Carlo James Buhol. Diin ang ilang mga patanglawas nakitaan sa usa ka pangpang dito sa Silago, Southern Leyte. Base sa taho sa PRO 8 kagahapon giingon nga gigamit sa mga investigador ang tanan nga mga pamaagi aron gyud nga mailhan ug madakpan ang mga responsable sa krimen. Padayon ang case build-up operations, pagpangulikta o pagproseso sa mga ebidensya, pagpangutana sa mga testigo, pagsubay sa tanang posibleng nga lead o pagkikoordinar sa ubang law enforcement units aron nga mapaspasan ang investigasyon. Niatong Hunyo 30 gikonfirmar sa PRO8 nga ang duha kalawas nga nakitaan mao ang kanhi Vice Mayor sa Abuyog ang iyang anak kinsa ang duha gikatahong nawagtang didto sa Mayorga, Leyte. Gikataho nga ang kanhi mga biktima gidagit kini sa wa mailhing mga armadong lalaki sa Mayorga niadtong Hunyo 27, 2026. Ang lokal nga kagamhanan sa Buyog misaway sa maong nga krimen. Giauhag usab sa PRO8 ang publiko nga likayan ang pagpakaylap og mga informasyon nga way kamatuoran nga mahimong makababag sa investigasyon. Samtang patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki samtang laing duha ang naangol ug usa ang nakalingkawas human sila pamusila sa wa mailhing mga armado nga mga tao diha sa sud sa usa ka balay sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan sa lungsod sa Argao niadtong Martes sa gabi. Ang namatay giilang nga si Rocky Bernabe Silada samtang ang mga naangol mao sila sa Edsel Arroyo Campaner ug Anselmo Canitan ug ang nakaikas mao si Anderson Padillo 37 ang upat pariho nga mga lumulupyo sa nahisgutan nga lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Argao nga nagtapok ang mga biktima diha sa sala sa bay ni Silarda o Silada diin ang nauwahi nagpapatik kang kampaner. Gikataho nga usa ka sakyanan nga dunay color dark gray o itom ug usa ka motorsiklo ang nihunong diha sa daplin sa karsada. Ang mga sakay sa sakyanan kalit nga namusil ngadto sa bay diin nagtapok ang mga biktima ug human sa pagpamusil dali kining nisibat pahilayo sa lugar. Si Silada nakaangkon kini og mga samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa lawas ug nakabsan gyud sa kinabuhi samtang si Campaner ug Canitan ang naangol sa maong pagpamusil gidangad tos Isidro Quintanar Memorial Hospital apan si Padillo nakadagan kini atul sa pagpamusil. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa lungsod aron pag-ila sa mga kriminal ug sa motibo sa maong pagpamusil.
Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatud og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa ato mga balita gihatud og gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Hatod tak na alas 6:44:24 segundos. Time check. Hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check. Hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gold, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Opaskor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opaskor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Super Fiber, #1 na solusyon sa irregular bowel movement, constipation, ingon man colon cleansing. Ang Super Fiber gihimo gikan sa mixed fruits and berries,
mixed greens and vegetables, plant fiber, oat fiber, cordyceps mushrooms, apple pectin, and alkaline foods. Ang super fiber giaprubahan sa FDA Philippines ug available na sa tanang butika sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug Central Visayas. Ang super fiber mahimo usab nga mapalit direkta sa Life Extension Medical Clinic branches sa Cebu Doctors Building, Usmeña Boulevard, Cebu City ug Consolacion Branch tupad sa PS Bank Consolacion. Super fiber, the fast-acting colon cleansing product to address chronic constipation and irregular bowel movement. Ayaw pasagdi ang hugaw sa sud sa tung lawas sa dili pa kini makadaot sa tung colon. Kuhaada yun ang natipon nga hugaw sa tung tiyan and protect your colon against fall leaf growth and cancer growth. Take your super fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshed the following day. For best result, Life Extension Vitamin D3 Dinner. Sa dugang pagyud nga mga balita dinhi sa ato. Pipila ka opisyales sa Department of Public Works and Highways, Cebu 3rd District ug duha ka kontraktor ang batud pa ginkomendar sa National Bureau of Investigation Central Visayas nga pasakaan og kaso tungod sa gialigar nga duha ka ghost flood control projects. Kining maong mga proyekto gikataho diha mahimutang sa Barangay Singsing sa lungsod sa Balamban. Sa pamahayag sa mga sakob sa media kang NBI Central Visayas, Regional Director Dominador Simafranca siya ni konfirmar nga adunay gihimong investigasyon ang NBI Cebro ug NBI Cebdo sa flood control projects sa gobyerno ug bus sa ilang jurisdiksyon. Matud pa niya nga istrikto na karon ang Department of Justice dili na pwede nga dunanay o dunaray probable cause kundi beyond certainty gyud para sigurado nga makapakonbikto gyud sila. Samtang sa NBI 7 Supervising Agent Gregorio Algoso Jr. nagkanayon nga tanang mga proyekto ila karon nga gitanaw. Apil sad sa ilang nakita ang proyekto diha sa Mandaue City nga matud pa niya dunay technicality kay wa gitukod sa lugar kundi unta kini gitagana nga tukuron. Matud pa niya adunay pipila ka gisuspetsahang substandard apan dili pa sila makakonfirmar kung tinuod ba tungod kay gikinahanglang eksperto lang ang makasulti ni ana og kana mabuhat sa taga-commission on audit nga musose kung ang gigamit nga mga materyales og sa gidak-on sa pundong gigahin ni takdo ba. Sumapa nga naghimo og inspeksyon ang grupo ni Algoso nitong Disyembre sa miaging tuig sa maong barangay ug ilang hidiskubrihan nga way proyektong natukod para sa flood control. Ang giingon sa NBI 7 tag 80 milyon ka pesos ang kada kontrata niini. Samtang ang mga otoridad wa pa makaila sa mga tao nga nagpaluyo sa tinguha nga pagpayuhot sa imported nga mga sigarilyo nga gibana-bana nga mobalor og 813 million pesos nga nailog dinhi sa Sugbo. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon, ang NBI Central Visayas nagkanayon nga nagpadayon pa sila sa pag-imbestigar aron pagdeterminar kinsa kini mga tao nga responsable sa maong illegal nga pagpayuhot. Sumapa sa NBI 7 ang gidudahang kontrabando gikarga kini ngadto sa 11 ka container vans. Duha niini gipadana dito sa Manila sa wa pa sila madakpi sa mga otoridad. Ang maong agency nagkanayon nga operation gumikan kini sa intelligence information nga gitunol sa ilang Manila office nakapaagni sa usa ka joint operation na hilang bigit sa Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, Philippine National Police ug sa Bureau of Internal Revenue. Si Supervising Agent Gregorio Algoso Jr. nagkanayon nga ang investigasyon. Nagsugod human ang NBI Manila office middakop sa duha ka container vans ug mitrace kanila ngadto sa barko sa Sugbo. Ang mga otoridad initial kini
nga misusi sa duha ka mga container vans diha sa Ayas Fortuna Street sa Dakbayan sa Mandaue. Dintua dito gikataho nga adto padung sa Barangay Bakayan, Dakbayan sa Sugbo. Human kami hangyo sa drivers ang interagency team mipadayugdog ngadto sa Bakayan diin ilang hidiskubrihan nga doon na pagyoy unom ka mga containers. Ang mga investigador nakakaplag og 3 kadugang containers nga gibiyaan dito sa Gothong Wharf. Human ang barko mibiya na nakapahimo nga total number sa nailog nga mga containers nga nagda sa ismagol nga sigarilyo ngadto na sa 11 ka mga containers. Ang mga otoridad miingon nga ang shipment naglangkob kini sa mga imported nga sigarilyo nga gibutangan og mga modern brand diin di na to mailaog dili ni naandan nga gibaliga dinhi sa merkado sa Pilipinas ug wa usab kini magda sa mga stamps nga gikinahanglan sa BIR. Samtang sa Cebu, Archbishop Alberto Uy miagni sa mga Kristiyanos nga magpabilin nga sila mutuo o matinud-anon sa kamatuoran, sa hustisya ug kalinaw taliwa karon nini mga debatig mga pagsaway kalabot sa corruption. Kini samtang ang arsobispo mipaklaro nga mga Kristiyano gikinahanglan mo pahimutang sa ilang lealtad ngadto sa Ginoo, labaw sa mga political personalities ug sa mga partisan interests. Sa usa ka hangyo nga gipost sa Facebook, may sa magbalantay ang Archbishop ila nga daghanan nga mga Kristiyano nga nangutana kinsa gyoy responsable sa pagpangawat diha sa kagamhanan ug miingon nga ang conflicting accusations gikan sa mga political leaders nga nakapalibog kaayo sa mga katawhan. Siya usab mihagit sa mga Kristiyanos aron sa pag-reflect kung sila ang ngayan ba nga mubarog sa kamatuoran bisan pa man nga makwestiyon sila silang kaugalingon lain-lain nga pagtuo sa politika. Mitumbok diha sa Biblia sa John 8:32 ang arsobispo may pahinumdom sa mga matuohon nga gikinahanglan nga kita masayod sa matuod ug ang kamatuoran maoy maghatag og kagawasan. Diha sa nagapadayon nga tinguha pagsulbad sa problema sa basura sa Cebu City Mayor Nestor Archival, gitakda nga mo barog at tubangan sa mga barangay kapitan aron personal nga mohangyo alang sa istrikto nga pagpatuman sa no segregation, no collection policy. Si Archival nagkanayon nga nagtinguha siya paghimo og lig-on nga kaso at tubangan sa mga barangay kapitan kinsa sa pagkakaron mitambong na og liga ng mga Barangay National Congress didto sa Manila. Midugang nga kining mao mga local leaders dako kayo og papel aron pagsiguro nga doon nagidisiplina sa household level. Ang annual nga panagtigom giorganisar kini sa Department of Interior and Local Government naghiusa sa tanang mga barangay officials sa tibuok Pilipinas aron pagdiskuter sa hilabihan ka mga dako nga suliran. Si Archival gikatakda nga mukuyog nila karong adlaw alang sa Dakbayan sa Sugbo. Ang timing sumapa mahinungdanon samtang ang Dakbayan nag-atubang og pressure ang pagtuman sa Department of Environment and Natural Resources Cease and Desist Order batok sa South Road Properties Transfer Station. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatud ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atong takna alas 58:28 segundos. Time check hatud kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opascor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gold, ang hindi makabulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabulong sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified, world-class quality. ACS. Loni Cabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na juk agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahoa. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duhay. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya mo ano na giinom namo. EXL Makabuhay. Salamat kaayo. Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagproblema ka ba kung asa magpaimprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms ug jackets? Sulbad na kay ani-ana ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin,
stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email, universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram, mldb.printing services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. DYHC National News. Mga social movement, sectoral organization, civil society group, church leaders o political parties nga mi-appeal sa gihulagway o gitawag nga trillion pesos marches diha sa EDSA mipadayag og lig-on nga oposisyon ngadto kini sa Iglesia ni Cristo nga sila nangu sa maong rally dito sa People Power Monument nga misuportan ni Senador Rodante Marcoleta. Matud pa diha sa joint statement nga gi-post sa page sa Tindig Pilipinas kagahapon, ilang gi salindot ang naasoy nga mga tinguha. Mahimong ianis mga politiko, mga influential organizations o baka mga self-appointed moral authorities aron nga pahimudsan ang mga pagtuo sa katawhan, democratic symbols o baka popular support aron sa tabon sa tulubagon sa usa ka tawo gikan sa ilang mga kalapasan. Si Marcoleta usa ka miyembro sa religious sect sa Iglesia ni Cristo gikatakda na kini nga pasakaan og sumbong sa Office of the Ombudsman sa kasong plunder og serious allegations nga may kalabutan sa gikataho nga kapakyas sa pagdeklarar sa 75 milyon ka pesos in campaign contributions. Ang grupo nga mipirma sa joint statement naglangkom sa Tindig Pilipinas, Akbayan Party List, Liberal Party of the Philippines, Mamamayang Liberal Party List, ang August 21 Movement ug ang ubay-ubay pa nga mga opposition-led organizations. Ang grupo nagganayon nga ang EDSA mas labaw sa usa ka physical venue, usa kini ka nasudnon nga simbolo sa kamatuoran, hustisya, democratic accountability ug ingon man usab simbolo sa pagpatuman sa balaod. Samtang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos may pahinumdom sa Philippine Air Force kagahapon sa ilang nag-unang katungtanan aron pagserbisyo sa nasod ug sa katawhan atol kini sa selebrasyon sa 79th founding anniversary sa Air Force dito sa Villamor Air Base sa Pasay City. Nagda sa tema nga Focus Path at 79, Forging a Credible, Agile, and Multi-Domain Air Force through Mission Readiness, Capability Development and Values-Based Service. Ang maong nga event mipatugbaw sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa ilang kaandam sa mga mission, pagpadayon sa pagpalambo sa ilahang kapabilidad ug teknolohiya ug lakip na usab pagpatugbaw sa mga values-based service pinaagi sa INSTEP, Integrated Service Above Self, Teamwork, Excellence, and Professionalism. Si Marcos misaad og suporta ngadto sa modernization program sa Philippine Air Force. DYHC International Report. Ang presidente sa China, Xi Jinping, misaad kagahapon aron pagpalig-on og pagmodernisar sa militar didto sa ilang nasod ug sa pagsalindot usab sa corruption diha sa ruling Communist Party. Si Xi patugbaw sa kamahinungdanon
sa lig-on nga militar sa usa ka pagpakigpulong ngadto sa political ug military leaders lakip na usab sa Chinese Communist Party members nga nagtapok dito sa Great Hall of the People dito sa capital sa Beijing alang sa ika-105 nga founding anniversary sa partido. Ang analysis may question sa abilidad sa armed forces sa China aron sa pagpakigsakbang tungod ni ining anti-graft campaign ni Xi nga misaway sa mga dagko usab nga mga leader sa iyang administrasyon. Ang dugay-dugay na nga pagpaningkamot aron sa paghawan sa corruption ni Xi sa iyang nasod, kini nakapahagba na og duha ka mga defense ministers sa milabayng tulo ka tuig ug nakapaminos sa kaniadto 7 ka miyembro nga Central Military Commission ang China top military body ngadto na lang sa iyang kaugalingon ug usa ka lain nga general. Kasayuhan sa lakaw sa panahon, anmiha ang Pag-asa Magtan. Aton dawaton kining report gikan sa Pag-asa Magtan sa labing uwahing banabana sa lakat sa panahon gikan sa tuang engineer sa Pag-asa Magtan, Engineer Jomar E. Clarino. Sir Jomar, good morning. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Paday nakaapekto habagat sa kasatpambahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 6 sa hapon, ang dagat mo taob alas 11:55 sa buntag, muhunas alas 7:22 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:09 sa buntag gikan diri sa Mactan. Pag-asa Visayas, DOST Jomar E. Clarino. Daghang salamat ug maayong buntag Sir Jomar E. Clarino sa Pag-asa Magtan, DOST Visayas. Sa pagsubli sa nagunang tudling sa itong mga balita, konseho sa Nagbayan sa Sugbo na bahin mahitungod sa pag-usab-usab sa ruta sa bus rapid transit. Samtang traffic enforcer na banggaan og SUV at tubangan sa Kapitolyo. Samtang shabu armas marijuana na sakmit sa managlahi nga buy-bust operation. Sa kauluhan, grupo sa oposisyon misupak sa paggamit sa Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Samtang Presidente Marcos sa iyang mensahe ngadto sa Philippine Air Force, gikinahanglan yun nga sila loyal ngadto sa konstitusyon. Sa gawas sa nasod, Presidente Xi sa China misaad aron pagpalig-on sa ilang militar. Maukadtong kinatibukan sa atong mga balita nga gihatod o gidalit kaninyo ang ikatilingbanon nga pag-alagad ning istasyon DYKC. Kinikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau sakan sa kinatibukan sa RPN Engineering Department uban karon diri sa studio ni Engineer Glenn Tudtud ug ato mga kaubanan usab dito sa transmitter site sangan sa atong station manager LV Canet. Inyong tigbalita kini si Amy Bustilio pabutang mosunod nga tulubanon padayon Pilipino uban ni Uka Pasaporte. Inyong nabati ang Radyo Ronda Balita. Kasaligan buhay gidapigan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat